दुनिया भर की रियासतें गैर मामूली खिदमात और कारनामों पर अपने शहरियों को एजाज़ात से नवाजती हैं। गिरां कदर खिदमात पर गैर मुल्की शहरियों को भी एजाज़ात दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में एजाज़ात और रिवॉर्ड्स का मिलना बाइस इज्जत और इफ्तिखार समझा जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1957 और 58 में हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ किस्म के सिविल और मिलिट्री एजाज़ात देने का फैसला किया। इन एजाज़ात के मुख्तलिफ ऑर्डर और दर्जे हैं जो उनकी अहमियत को जाहिर करते हैं। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। हिलाल इम्तियाज दूसरा, और फिर इस सीक्वेंस से सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज की बारी आती है। नाजरीन, किताब सुनो की आज की वीडियो में हम आपको निशान हैदर समेत तमाम बड़े एजाजात के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं जो मैदान जंग और अपनी फील्ड में एक मिसाल कायम करने वाली शख्सियात को दिए गए और दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर की बात करते हैं, जो ऐसे शेर जवानों को दिया जाता है जो जंग के महाज पर बहादुरी और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए वतन की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। ये एजाज सिर्फ शोधा के लिए ही मुख्तस है और बाद अज़ शहादत दिया जाता है। मुल्क के सबसे बड़े एजाज का नाम हजरत अली शेर खुदा के लक़ब हैदर से मंसूब है, इसलिए इसे निशान हैदर कहा जाता है। इसका नाम ही बताता है कि मैदान जंग में सबसे ज्यादा शुजाअत और बहादुरी दिखाने वाले हीरो इसका हकदार ठहरता है। क़याम पाकिस्तान से अब तक 10 जवानों को निशान हैदर दिया गया है, जिनमें मेजर सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, राशिद मिन्हास शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक महमूद महफूज शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद शामिल हैं। निशान हैदर का इजरा 16 मार्च 1957 से किया गया। इसे वजारत दिफा खुसूसी ऑर्डर पर तैयार करवाती है। इसकी तश्कील में जंग के दौरान दुश्मन से हासिल होने वाले असलहे, जिसमें कॉपर, टिन, जिंक भी शामिल होता है। सोने से इसकी फिनिशिंग की जाती है। ये एजाज बरतानिया के सबसे बड़े फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। निशान हैदर हासिल करने वाले शहीद के वर्सा को माहाना अलाउंस और 3 मुरब्बा अराजी भी दी जाती है। हिलाल इम्तियाज निशान हैदर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा फौजी एजाज है। ये एजाज 1957 में पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया बनने के बाद शुरू हुआ। ये एजाज जंग में बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करने वाले बहादुर को दिया जाता है, और ये एजाज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साइंस, तिब, खेल, फनून लतीफ़ा और अदब जैसे शोबों में शानदार कारनामे सर इंजाम दिए हों, या जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी शनाख्त बेहतर हुई हो। ये एजाज बरतानिया के ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस के बराबर है। ये गोल्डन कलर का होता है, जिसकी पुश्त पर अरबी रस्मुल खत में हिलाल जुर्रत के अल्फाज दर्ज होते हैं। सुर्ख, सब्ज और सुर्ख रंग की यकसा नाप की पट्टियां अवेजा होती हैं। इस एजाज के हकदार या लवाहिकीन को नकद इनाम और अराजी भी दी जाती है। सितारा इम्तियाज ये पाकिस्तान का तीसरा आला तरीन अस्करी एजाज है जो हुकूमत पाकिस्तान अस्करी और सिविल शख्सियात को देती है। ये एजाज पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को दिया जाता है। जंग में बहादुरी की मिसालें कायम करने और वतन की हिफाजत में जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के खिलाफ सीसे सिपर होने वाले नौजवानों को इस एजाज से नवाजा जाता है, और वतन की हिफाजत में जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन के खिलाफ सीने सिपर होने वाले जवानों को इस एजाज से नवाजा जाता है। जबकि सिविल शख्सियात को ये एजाज उनकी अदब, फनून लतीफ़ा, खेल, तिब या साइंस के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। पाक फौज में ये एजाज ब्रिगेडियर रैंक से उन फौजी अफसरों को अता किया
جاتا ہے جنہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی ہوں، جیسا کہ میجر شبیر شریف شہید، MM عالم، سرفراز رفیقی، امتیاز بھٹی، سیسل چودھری جیسے جانباز ستارے امتیاز کا اعزاز رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے درجنوں افسر اور جوان ایسے ہیں جنہیں ستارے جرت سے نوازا گیا ہے۔ تمغہ امتیاز رینک کے اعتبار سے تمغہ جرت پاکستان کا چوتھا بڑا عسکری اعزاز ہے جو تینوں مسلح افواج کے ایسے نان کمیشنڈ افسروں، فوجیوں، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پاکستان رینجرز کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے جنگ یا دشمن کے مقابلے میں شاندار کارکردگی دکھائی ہو۔ ستارہ بسالت یہ نان گلینٹری ایوارڈ ہے جو ڈیوٹی کے دوران انتہائی بہادری، جاں فشانی اور جاں نثاری سے خدمات انجام دینے والے جوانوں کو دیا جاتا ہے۔ صدر پاکستان اس اعزاز کے حقدار کو ستارہ بسالت سے نوازتے ہیں۔ تمغہ بسالت بھی آرڈر آف بسالت کا دوسرا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران شجاعت، ہمت اور جاں نثاری کے اعتراف میں دیا جانے والا ایک غیر آپریشنل ایوارڈ ہے۔ اعزازی شمشیر سولڈ آف آنر یعنی اعزازی شمشیر پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی متعلقہ اکیڈمی میں تربیت کے دوران سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ اعزاز فائنل پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران دیا جاتا ہے۔ عام طور پر صدر مملکت بہترین کیڈٹ کو اس اعزاز سے نوازتے ہیں۔ پاک آرمی کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہوتی ہے۔ فضائیہ کے کیڈٹس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور اور نیوی کے پاکستان نیول اکیڈمی کراچی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ فائنل پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بہترین کیڈٹ کو سورڈ آف آنر دی جاتی ہے۔ نشان امتیاز نشان امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے خاص طور پر پاکستان کی سلامتی، جس سے ملکی ساکھ عالمی طور پر بہتر ہوئی ہو یا پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہتر ہوا ہو۔ نشان پاکستان کا اجرا 19 مارچ 1957 کو ہوا۔ یہ اعلیٰ ترین اعزاز کسی بھی پاکستانی یا غیر ملکی کو مختلف شعبہ زندگی میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر دوست ممالک کا حکمران جب پاکستان کے دورے پر آتے ہیں تو اعزاز کے طور پر انہیں نشان پاکستان عطا کیا جاتا ہے۔ نشان پاکستان حاصل کرنے والی غیر ملکی شخصیات میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ، ملکہ برطانیہ شی جن پنگ سمیت دیگر کئی ممالک کے وزرائے اعظم اور ملکی و غیر ملکی شخصیات شامل ہیں۔ اس کیٹیگری میں ہلال پاکستان، ستارہ پاکستان اور تمغہ پاکستان بھی ہیں جو اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں مختلف شخصیات کو دیے جاتے ہیں۔